سلام علیکم. خوب هستی؟ چنجی سازی درستی بردمی چنجی برادران قندم. حاضر مهمانی خاندان ما. من استاد مهربانی من، استاد قندی من. انا اکای نظر خوجا هرچند که برادر فرزند ما است. اکای نظر خوجا حاضر این روز مهمانی آمده، باباش خبرگیری آمده. خدا نگهبان شوه. حاضر درباره بیاگوموس شما چقدر مرا سوال میتین بیاگوموس چیه، کیرمک چیه، کیرمک کالیفرنیا چیه، شما دا سوال میتین شما اساسا استادا ما دا سوال میتین. من یک کارگر یا مهنتکش، یک من مهنت میکنم برای همین یکی استادای بهترین ما که نظر خوجا با هست، که محمد سید هست، که ایساق جان هست، با که شیرالی هست. اینا همش استادان من کدومه که یک حرف یک نقطه که ایو مثال میفهمم استاد من خودم استاد حساب میکنم. این مهمان حاضر یک مطلع تاجیکیه که انا از کدومی مهمان پرنور شود خانم کاشانم، خانه فانوس است مهمان شم من پروانم. خیلی با بیتون کم خیلی کلافالا میگه شما خدا خواهی انشالله فهمیدید. خب برادر قانون استاد مهربانی من خیلی بیاگومسار یا بین چخیله تیار شده نشد 4.5 ماه شد. سلام علیکم خطیب هم подписчикои шумо ҳам подписчикои худмон. салом алайкум бародарои азиз, хуш омадед ба канали бобои ҳоҷӣ биогомус ва моҳӣ парварӣ ва ба канали мо биогомуси ҷайҳун дар ноҳияи ҷайҳун. бародарои азиз, бобои ҳоҷӣ дар бораи чихе тайёр кардан, чӣ сар кардан нишон дода буданд дар давоми видеошон бо тарзи ҷудокунӣ кирмак качи карданд. ҳозир ҳамун этапи охиронаш мондагия ки мо омадем бобои ҳоҷиро як совет метиҳем, хайр набод сиёнка мекунем. бародарои азиз кадоме таки савол метиҳем бе ҳамон ҳами ҳар чӣ саволе ки дар бораи биогомус ва кирмакпарварӣ боша саволои бобои ҳоҷиро ман иншолло дар ҳамун таги комментариёш ҳатман ҷавобошона навистагием бо менависам. метавонед ки саволотона бо бинависе, форатон дар канали мо бинависе. барои ҳамқа шумо дар ин масъала бемалол то ҳаддал имкон мо чӣ мекунем, шуморо ёрдам мекунем. дар бораи павлония ва моҳипарварӣ аки бобои ҳоҷӣ худаш гап мезанад. خدا نگهبانتون باشه برادران قندم. من از شما خواهش دارم که همین کانال اکا بیاگوموس جایهون، همین بیاگوموس جایهون دا بدونن چی سوال دارن اوید کیرمک همین دا سوال و جواب. این خودش گروپ داره، خودش تمامی همین رویشش نشون میده. شما میفهمید خوبتر میفهمید. من شاگرد هستم خیلی کار کردم. با اجازه خیلی گفتم با تکرار شد که محمد سید است، که سوق جان، که شیرالی و خیلی اینجا هستن. شما با امر خدا کارو پیش میره. حاضر ما مثلا نتیجه بیاگوموس اتپی آخیر شد زیاده از 4.5 ماه شد ما مهنت کردیم. همین مثلا به درجه آوردیم رسوندیم. برای بیاگوموس چیست؟ مثلا وای میکنن شما سوال تین یا وای میکنن. اما برای فقط من همین گفتنی هستم که این کاری برای کیرمک پروری، کیرمک‌های کالیفرنیا رو پرورش کردن اصلا شما نترسین. این کاری دیگه تپک کی میکنه؟ زنکو میکنه. همین مرام همین آوردم ساخت یا بیارکتر کردم، اما پارو را شوشتم بزرار کردم آوردم موندم. کیرمک نمیتونی خیر، کیرمک میخری، کیرمک خریده آورده در اینجا ریختم تمام اوش کاری زنکه. یا کامپیوتر که همینجا 90 ساله دارم بیچاره هر روز آم میشه پا نگاه بین میکنه کاری زنکه، کاری کامپیوتر، کاری دخترکه. اگر مایده باشه مثال من میکنه اگر بیارکتر کلام باشه، مثال یگم وای باشه کلام باشه خیلی کارگر میگیریم. نه که 10 20 30 40 کوادرات همین کامپیوترکه خودشون آم میزنن مثال سرسوش میرون. استاد مهربان خیلی کمی بیاگوموس مو چخیلا خیلی برادرای عزیز چی میکنیم یا پراورکا میکنیم ای بابای ҳоҷира بیا تو یا ببین چخیلا ҳамин вақте ки биогомус тайёр мешавад худаш ранги ҳамин чойи қоф чӣ мешавад, баъд бӯй надорад, баъдан меҷиқи чӣ мешавад, ранги кулух мешавад, меҷиқи тит мешавад. ҳамин далолат метиҳад ки биогомус тайёр шудагиаст. ё ки хай качествои биогомуса аз чанд ҷиҳат дар ҳамун ҷое ки тайёр мешавад кирмакҳо худаш хурд мешаванд автоматик. бародарои азиз кадомед ки мақсад кирмак харидание ё ки мехаре мо ин чизоро ҳамаша шумо да чӣ мекунем нишон метиҳем. мо на фақат нишон метиҳем, мо ҳамин шумо да як бизнеси майда агар кадомед ки барои бизнес гирифтанӣ боше барои бизнес совет метиҳем, барои заминои худтон гирифтанӣ боше мо
ҳамаша ҳам дар группа 6 мо то 1 сола мо чӣ мекунем ҳамин бобои ҳоҷирам бигем ки ай ҳама пир калони мо ҳамияй дар ҳамун группамонам дар ҳама ҷо хай ай пишти и бобои ҳоҷиам ай пишти дига мавзуошам ҳамин номи биёгомус кирмакпарварӣ дар ҳамин ҷумҳурӣ хест иншоалло ба ҳам худо мешавад не ки шумо як чӣ дига гуфтанӣ ҳастанд бародарони қанди ман ман ҳамин Насири Хуҷа синни соли чанда 88 аин айма чӣ қадар баровари қориҷон 89 ай ман ай баровари ҳаваяй не ки ина мара нигаҳ кине шумо чӣ мегӯед ки мусафед и хел мусафед қатъи ҳамин сарбасар мешавад бигирем рангаму чӣ мегӯянд бигирем гӯштин бигирем ози рангаму чӣ мегӯянд хеле бигирем бикинем охи ман созам шукрона худо ман гап мезанам ман сайти интернетӣ дорам ман ютубда баромад мекунам чӣ хеле будай ки ман зеби баромад ки надорам шумо хеле нагер чанд мусафеди героли сайт мекушам ба шумо қатъи гап мезанам хеле нагем бародарони қандам и пешрави асри 21 ай вай нестай ки мусафеда ки пуша ҷелака салара печуна тоқи шилики бо кледора дастарш бумуна букш як калуши қоқа қати фақат бiro кор куна асри 21 ай мусафеди асри 21 ай о вира вай накине хак худо нигабонто боша хобчара биёрija мусафеди хел не нига ина устоди мана риштаи сухана дроз намекунем биёр мана хобча бигир шираву шарбат биёр чо канда вақте ки биёгомус тайёр мешавад бародарои азиз элакш мекунем барато элак кардам бира элак тайёр мешавад як дуруст шамолш метиҳем мековемишу баъд элакш мекунем ина ягон кори чӣ нестад абиш ния ина тарзи элак ния я нишон ҳамин вақте ки кирмак вақте ки кирмак ка мегирем ҷудо мекунем инам хе тич мекунем як шамолш мезанам як дуруст шамолш мезанам ва мегирем элак мекунем ина бародарон ина вақте элакш кардем этапи қопчада мегзарем ина мира нишонтум усто ина мира хурдай ина мира нигаҳ хурдай чӣ хеле нигаҳ ки ина меҷи хел вақте ки меҷи хелш нигаҳ ки ина нигаҳ чӣ хел мешава майдабод орд мешава ина хурдай и тамом ира аз жилуткаи кирми Калифорния гузаштаи чанд микро макро элементҳо 22 микро макро элементҳо дорад 8 микро элементе дорад ки дар ягон ҷо нестад дар ҳамин кирмака шумо агар бифаҳмед агар биёгомус ҳамияй агар шумо бифаҳмед и яке агар шумо бифаҳмед и яке аз муъҷизаҳои худованде ки худованд ба мо расондааст муъҷизаи худовандияи кирм мехӯраш айус мебурораш чӣ қадар микро макро элементҳо пайдо мешавад ҳамин руғани кирм қати пайдо мешавад чӣ қати и чизи илоҳияи бисёр чизи ваяй ана этапи қопчакина вақте элак мекунем инам хеб элак мекунем биё қопчарам биё киҷон биё ҷа қопча бояд чӣ хел боша ака биёс қопча бародарои азиз дар дуруниш бояд салафан дошта бошад ба чӣ хотире ки вақте ки мо қати салафан мегирем ира дар ҳолати намнок мефурӯшем вақте намнокиш гум мешавад ҳамин нури офтоб бактериёро мекуша гум мешавад и нокора мешавад ба ҳамин хотир ира дар ҳолати намнок ба воситаи литр мефурӯшем литр килограмм 1 килограмма мефурӯшам не ки мо ҳамавақт ҳаракат мекунем литр айру ҳаҷм чикунем фурӯшем хай ӯ вобаста ба ҳамун биёгомус фурӯшу ҳамун чия инамира аҳамият битен инамиҷада 17 литр ай ҳа устод 17 литр ай ина шумо фикр кунед инамира мо пур мекунем мисол пур мекунем амира ина мо пур кардем на пур кардем тегиз мекунем мана тегиз мекунем ман ами 17 литр шид метони сатели 20 литра қати метони сатели 10 литра қати ҳамин литр ҳисоби литр миша мерези инами тарз қати сол вай мекунем қопчаш мекунему вақте ки қопча салафанӣ кардем мо метонем ки и то 2 сола ҳамин намнокию ҳамин шиша бактериёша мехапад қопча салафанӣ чӣ хубия дорад вақте ки ягон кирмак мегзара айсидка ягон ҷундорика ягон чиз мегзара вақте даҳанша мебандем уно дамгир мешаванд мемрад уноам ҳамун витаминда дохил мешаванд бисёр хуб мешавад баъд ака этапи вақте ира қопча кардем дига этапиш уш
тарафи агрономо мешаванд ки ҳамин агрономо ҳозир моро маҷбур кардеста ки мо гап занем ин тараф аймон намешавам мо фақат охирон этапш ҳамин мезанему мебарем як салтинида мемонем ана ки як масъала дига ай ҳама хуб сол ҳамин ҳисоби литр ҳамин литрш чанд пулай мисол фурӯшда чанд пулай килош чанд пулай ака литра дар дигар Россия иҷода ва Ӯзбекистонда 2 литра 1 кило ҳисоб мекунем 1 кило ҳисоб мекунем мо барои чи литр мефурӯшем ин дар ҳолати намнок мефурӯшем вақте мо ира кило мефурӯшем вазбина мебара даҳани қопчаро мекунад чӣ мекунад ҳамин испарени мешавад 50 кило мехарад мумкин 45 кило шавад байни фурӯшандаву харидор баҳс пайдо мешавад ба ҳамин хотир мо ира айрӯи ҳаҷм вақте испарени ҳам бишава ҳамун литр ҳам хеместа айрӯи ҳаҷм метавонад ки ҳамун харидор бо овч куда хоб дар бораи литр тарзи элакунӣ тарзи борҷомакунӣ чӣ хели қопча меравад гуфтему хай бобои ҳоҷӣ агар боз саволот дошта бошам савол ҳамия ки ҳамира мисол ина ки 4 моҳда мисол 4 моҳда ман мумкин 1 тонна ҳамира истеҳсол кардам 1 тонна истеҳсол кардам хай мебиян линчаш ҳамин линчаҳои калони мисол ҳамун гандумгирӣ ба фикр гирета 150 сум пул мешавад 150 сум пул мешавад ана ки ҳамира мисол мебаранд мардум мисол дар замин мерезанд заминда мерезанд ки заминда брезем ҳамин ҳозир ҳамин солашда дозаи ҳамун карбами дозаи ҳамун слетра мети ҳамин солаш давар яъне ки ака дар замин рехтанш бобоҷи аввалш ира лаборатория муайян мекунад ки ҳамин биогумуси шумо чӣ қадар қувват дорад қувватнокиша калтиша фосфор оҳан ҳамаи ҳамонро меброра мутахассисои хокшинос барои шумо хулоса метиҳанд ранги сертификат хулоса метиҳанд ки ҳамин биогумуси шумо дар 1 гектар 10 тонна биогумусе ҳаста ки висококачественный тайёр мекунад ака шумо этапи навшогирдира гузаште ака дуюм этапда мегузарем дар бораи качествои биогумус ин дафъа кор мекунем чӣ хели пору медозӣ чанд қа медозӣ чанд намудаш коғаз мешавад чанд намудаш чанд қаш пору мешавад гуфта ҳамун качествои биогумус хулосара экспертҳо метиҳанд баъд мо метавонем ки клен монда бигем ки вақте клен монда мехарам бега ки дар 1 гектар чанд қа бидозем ура мо муайян мекунем ин биогумус ин хӯрокай ҳамин русо мегӯянд ки биогумус это хлеб для земли хӯроки замин биогумус аз ҷиҳати экологӣ тоза ака дозаи слетр карбамита дидан дар кор дау кадом макро микроэлементҳо слетр дигар чиза карбамид дигар чиза ҳамаи ҳамин функсия хича иҷро мекунад а биогумус чиай ҳамаи ҳамун витаминҳое ки дар ҳамун гуфтагиҳои шумо ҳастай универсалияи ҳама намуди витаминҳоро ҳамун дороҳое ки химиявӣ дорад и дорад дар ҳамун баъд ҳамун мутахассисам худаш чӣ мекунад асоси асос пеш ай биогумус дохтан пеш ай карбамид слетри дигар дигар дохтан хока санҷидан нафт вақте хока месанҷе мефаҳме шура заминай калтиш намераса яхел заминҳое ҳаста ки мевара мекунад мева дар байни ҳамин чи растани қоқ не меғалтанд мақсад калтиш камай якум ура муайян кардан дар кор дуюм хулосаи эксперти чира мегирем баъд дозам не ки мутахассисои Россия мегӯянд ака мо дар ин соҳа мутахассис ё ки оли мо надидем ки ай селхози институт махсусан маълимо дар ҳамин соҳа гап зада бошанду мо мақсад ёд бигирем дар дигар давлатҳо 5 сол ҳамин чиз замина бақувват мекапад ҳамин ҳозир як чи дигар гуфтани ҳастам бародарони қандим мегӯянд ки бобои ҳоҷӣ гап задан наметавонад блогерӣ кардан наметавонад ман таҷрибаи рӯзгори худам гап мезанам ба шумо ки павлонеро вақте ки овардам аз наворош ҳаста павлонеро овардам ду параша кандам булоим кардам як косаи биогумус рехтам оли барои павлонеро бо мекунам рехтам ҳамин вақте ки ов мемонем иси ов мемонем ов мисол 3 рӯз 4 рӯза қоқ мешава мекафа ҷое ки биогумус рехтагӣ ҳам хел намнок ҳам хел лаҳмак мулоимак ҳам хел овдорак ҳам хел вай дора ҳамин влажноста ака айру чи ақида бароварда мешава ки вақте ки дар заминаҳои лалмирам ки мо букорем дар бехи растанӣ дар бехи мисол хоҳ вай помидор бошад хоҳ катишка бошад хоҳ бодринг тарбуз харбуза бисёр мекорам агар мо ҳам биогумуса ба асар брезем вай влажноста яъне ки шаво салқин мешавад шаво шабнам мешавад шабнам ба қапида
همین چیو مثل زراعتمو خوب میشوند این بیاگوموس فکر من قطعی وقتی که زمین در میتیش این گم نمیشه این تو 5 سال زمین فربه میکنه این موچش بلند میکنه همون زمین به خدمت بیایا زمین به خدمت بیا حاضری زمینای ما همش گویا که نارکمان شده گیان هم سلیتر میاریم میزنن دوزش هم میگیرن فونکس اجرا میکنه تمام نصف میشه دیگه نصف ها 45 روز 5 سال دستید میکنه مثلا که با فکر ما حاضر یک چیده یا برآمده گفته بودم استاد محترم گفته بود استادا شینده بودم که مثلا یکم سال اگر 5 تن برزی دویم سال 3 تن برزی سوم سال 2 تن برزی مثلا چهارم سال اوج همون زمین چرنزیو میشه دیگه همین خط فربه میشه دیگه واشدن میگیره با خوبیش همه که وقتی که پرو هم تپک مپک هم چور همش میبرن میرزم در اونجا مثلا دونه‌های همین هر که الفای اجریق دونه‌های سلام علیک دونه‌های شورک همین دونه‌های چی گو میخره حل نمیکنه مدتی 4 سال این میپوسه کیرمک میخرش حلش میکنه استاد محترم کیرمک رو هم میبینی مایلی کویا کیرمک سوالی هستای ما سوال این کیرمک رو مرادی همیرا 4 ماه شده است جدا 4 ماه شده است خدمت برای جون آدم چه دینه خیلی گفتم شو انا چقدر کوشون ایدیو چی نه یا زیشنوکیش همین قمیشه یوجه کاما که دیگه مونده که همین این امینوشا بخرن یا با خوراک پرتفتن در کار اگر که خوراک نپرتوه با تر همون چی جدو کنی بعد ایلا کردن تو ایلا میکنی تمام تیار شده میرم کام در کار شما تستر اسپت کنید که ایشان بگیرید تا ماه دکبر یک پارچه دیگه استحصال کنید انشالله های سخنو بسیار برادران کاندم ما میخوایم که تمام استادا بیاین مهمان شوند قطعی ما گپ زنیم مقصد چیه مقصدی باباتون مقصدی باباتون مقصد بیان این آدم هست که باید اینا رو ما ایو فخر کنیم اینا ازبکستان آوردن پاولونیا رو آوردن پاولونیا قطعی کیرمک هردش یگه اگر پاولونیا کاریدنی باشه کیرمک نداشته باشه نمیشه این بازه بدونه که پاولونیا باید دادن در خوراکا یک دیم با هم مراجعت میکنیم که زمین دارین دچه دارین چیزی دارین ندارین باید کیرمک باید برین بگیرین برین بکنین همجا کردم مهنتش خیلی نیست خب پلی از خودی کلان هم نداره برادران قند دیگه چی گفتنی هستم من شما را مهمانی دعوت میکنم کسی که بیاین خانه ما بیان خانه باباش بیان دروازه نیست زوانوک نمیزنن یک چپر هون میکنیم میدورین اینجا صحبت میکنیم ما هم خالی کردیم خیلی چی میگه برادرای عزیز کدومه که ای بابای حاجی مقصد کیرما گرفتنیه همین سوال جواباش طرز کار بردن همش در گردن ما بابای حاجی ما همین خدمت کردن میتونیم که همین کلینتای شما مقصد میزاجای شما شاگردای شما را ما با عهده خودمون بگیریم از اون قدر خدمت کردن میتونیم مسئله فروش ده که خودت گپ میزنی خیلی فروش ده که ما گپ نمیزنم با میگم بابا پاد بالای گور رسیده ولیم پول کار کردی ما در پولش اینترست نیست ما در پیشروی در کار ما در پاولونیا شنوندن در کار ما در اوخی برای پاولونیا گپ زدن میگه پاولونیا نمیگه باشه بوشنونی این میگه بوشنونی یک تا پاولونیا یا دو تا پاولون باشه تو ده همین گویا که کیسلارود اکسیژن همین دودا است اکسیژن یک ونتیلاتور اکسیژن دودا است ترا برگوش گاو داشتی برگو گاو میته گاو میخرن بعد میخواد اکسیژن دودا است کربن هم میگیره اکسیژن حاصل میکنه برای پاولون عدل موضوع میکنیم خیر دعا کنه ای بابا یک دو بگیریم خدای مهربان اولا این استادای مرا من یا استاد چند استاد دارم خدای مهربان خداوند نگهبان شو باشه خدای مهربان قریب 60% 70% تماشابینا همش ماجرای مهنتی بودن ایما قریب 90% دیدی 90% من تاجیکستان کم تماشا کرد خدا ماجرای مهنتی را 70% بپیش نگهبان تو باشه خدای مهربان اینم خیلی کار را بیا من نشون تو میتونم بابی برای یوتیوب برای واسه تدایش کرد بابی مهنت میگیره بابی نشون میتش مو طرز کارا طرز پول کار کنی را من استادا دا وای کنه ما بگردن میگیره مرا در باره اگم چیزی هم اصلا اون همین بپرسین با محمد سعید با اکای سوگجان با اکای شیرالوی را خداوندو همه ما رو عمرکامون دراز تنمون صحت مغزمون سالم خوشی های زندگی نصیب روزیمون گردانا خدای مهربان کار بار ما رو ریوار جانم تا خدای مهربان برای مراجعه مهنتی ای تمام جو زنگ بزنن ای پولش زنگ بزنن ای گرمانیا زنگ بزنن جو زنگ بزنن دین بواج بیا خدای مهربان
در کجا هستن مهاجرای ملتی عمر کوشنا دراز تنشونا سیاد مارشونا سالم خوشی های زندگی نصیب روزیتون گردانا خدای مهربان تنی سیادتون تا پولی بسیار کار کنیم پولی بسیار دلاری بسیار کار کنیم بیاین با وطن بیاین وطن آباد کنیم وطن ما همین دو کرده کیرمک بیاگوموس پاولونیا بوشا همین خیلی درختار موی پرمی همین خیلی درختار بوشونه کی یه میدونه همه سبز باشه رنگ bayrak. او هم که bayrak مورد سبز خرم بلند شوه خدای مهربان چی مراد و مقصود و آرزوی نکردن به مراد و مقصود و آرزوی نکردن برسیم الله اکبر زنده باشی برادر قندم بیاین